ओडिया एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल को समस्त को सुस्वागत। आम पूर्व भिडियो रे पंचम श्रेणी प्राथमिक वृत्ति परीक्षार 2018 मसीहार ओडिया साधारण विज्ञान सामाजिक पाठ विषय रे प्रश्नगुड़िकर आलोचना करथिले एवं उत्तर मध्य करथिले। एही भिडियो रे आमे 2018 मसीहारे वृत्ति परीक्षा रे आसीथिबा गणित प्रश्न गुड़िकर उत्तर आलोचना करिबा। तेबे प्रश्न नंबर 21, गोटे संख्या को 28 द्वारा भाग कले भागशेष 17 रहे, सही संख्या को 7 द्वारा भाग कले भागशेष केते रहिबो। गोटे संख्या मनेकर गोटे संख्या रही ताको आमे भाग कले 28 द्वारा, अर्थात भाजक एठारे 28 भाज्य गोटे संख्या अच्छी से संख्या को 28 द्वारा भाग कला बेले आम 28 रे भाग कला परे भाग शेष रही जाउची 17। गोटे एग्जांपल नहीं कि आम परीक्षा करि परिबा। मनेकर 28 एके 28 आम पकड़े ये जो भाज्य थिला आमर संख्याटी भाज्य रु 28 वियोग हम वियोग होला परे 17 रोचे। तबे भाज्यटी केते हितिबो 28 और 17 मिसी 8 7 15 5 7 रहा 1 बर्तन 2 1 3 1 मिसला 4 होला 45। तले भाज्य केते आसला 45। सही भाज्य को हमें सही भाज्य अच्छी ताको हमें 7 रे भरण करिबा। 7 द्वारा भाग कले केते आसीबो। तले 7 रे भाग कले 742 भाग शेष रे वियोग कला परे भाग शेष 3। तले सही संख्याटी को 7 द्वारा भाग कले भाग शेष रहिबो 3। हमरो एरर उत्तरटी हबो राइट उत्तरटी हबो बी, ऑप्शन बी। तो आ गोटे उपाय मध्ये समाधान करि परिबा। संख्याटी को 28 द्वारा भाग कले भाग शेष 17 रहउची, 7 द्वारा भाग कले केते आसीबो। आमे कोन करिबा 17 को हरण करिबा 7 द्वारा, 7 दुणे 14 रहिला केते 3 भाग शेष 3। तो भाग शेष 3 रहिबो। यार आंसर हबो बी। बतन करिया 22 नंबर 2 3 5 और 8 संख्या गुडी को व्यवहार करी लेखा जाय परथवा लघिष्ठ आकार विशिष्ट प्रकृत भग्न संख्या मानकर संख्या केते केतोटी भग्न संख्या आसीबो। प्रकृत भग्न संख्या 2 3 5 8 लाम जदी एडा को बाहर करिबा प्रकृत भग्न संख्या का कहबा सान होइतबो हर बड़ होइतबो। तबे एठु नै परिबा आमे 2 विभक्त 3 गोटे हे परिबो, 2 विभक्त 5 गोटे हे परिबो, 2 विभक्त 8 गोटे हे परिबो। ठीक सेही परि जदि आमे निर्णय करिबा 3 विभक्त 5 हे परिबो, 3 विभक्त 8 मध्ये हे परिबो, से भली 5 विभक्त 8 हे परिबो। देखिबा प्रकृत भग्न संख्या केतटी आसीबो। विशिष्टाकार विशिष्ट अर्थ एमानकर लव हरर गसागु 1 हेतु। तो आम देखिलु एठी 2/3 गोटे हे परला, 2/5 हे परिबो, 2/8 लघिष्ठ आकार एटा हे परिबो नाही, कारण याकु काटिले आहरी लघिष्ठ रूप आसीबो 1/4 आसीबो। तनो याकु नै परिबा नाही। 3/5 हे परिबो, 3/8 हे परिबो, 5/8 हे परिबो। तले केतटी आसिला 5टी प्रकृत भग्न संख्या आम पाई पाइले। सो आंसर आसीबो 5, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी राइट आंसर आसीबो। तापर प्रश्न नंबर 23, 3 अंक विशिष्ट गोटे संख्यार अंक मानकर समष्टि 14, शतक घर अंकर 2 गुण सहित दशक घर अंक समान, एक घर अंक रो अधा समान दशक घर अंक, तेरे सही संख्याटी केते हेबो। 3 अंक विशिष्ट संख्या गोटे संख्यार अंक मानकर समष्टि 14, अंक गुड़ाक मिसेला परी यार समष्टि आसीबो 14, शतक घर अंकर 2 गुण सहित दशक घर अंक समान, शतक घर अंकर 2 गुण सहित दशक घर अंक समान आसीबो। शतक घर अंक केते अछि हमर एठी जहाँ थी शतक घर अंक दशक घर अंकटी तार 2 गुण हो, अर्थात आम
किसी प्रश्न उत्तर को देखिकी मध्य सहजरे समाधान करिपरिबा। एठा देख शतघर अंक अछि बी ऑप्शन रे शतघर अंक अछि 2 तार 2 गुण होछि 4 जहा कि 10 घर अंक अछि एवं 10 घर अंक सहित समान हला। आउ कोन अछि ना एठारे शतक घर अंकर 2 गुण सहित 10 घर अंक समान हला एवं एकक घर अंकटी दशक घर एक घर अंकर अधा एक घर अंक अधा माने 8 8 रो अधा होछि 4 जहा कि 10 घर अंक सहित समान। संख्याटी केते आसला 248 संख्याटी एटा आसीबो 248 एहारो बी ऑप्शन होछि राइट आंसर। बतन करिया हमें प्रश्न नंबर 24 मध्यरात्रि 12टा परे 10 मिनिट अतिबाहित होइथिले 24 घंटा दिन हिसाब रे समय को किपरि लेखा जाय। 24 घंटा समय रे राति 12टा परे अब राति 12टा को हमें 00 बोली लेखो। ताले 12टा परे मध्यरात्रि को अछि मध्यरात्रि 12टा परे केते 10 मिनिट ताने 00 10 मिनिट परे हमें लिखि परिबा 0010 एटा घंटा लेखा जाय। 24 घंटा समय रे 0010 एति की घंटा लेखा जाय परिबो। ताहले यार राइट आंसर आसीबो 24 रो ऑप्शन ए 25 नंबर। गोटे वर्ग क्षेत्र रो क्षेत्रफल 64 वर्ग मीटर हेले उक्त वर्ग क्षेत्र रो परिसीमा केते मीटर। वर्ग क्षेत्र रो क्षेत्रफल हम जानछु बाहु गुणन बाहु वर्ग क्षेत्र रो क्षेत्रफल होछि बाहु गुणन बाहु। ताले बाहु गुणन बाहु केते अछि 64 वर्ग सेमी। ताले खाली यदि बाहु बाहर करबा हमें बाहु केते आसीबो ना 64 रो वर्गमूल हे जेबो। वर्गमूल बाहरले प्लस और माइनस 8 आसीबो। जेहेतु बाहु गोटे माप दूरता गोटे दैर्घ्य आसुची तेणु दैर्घ्यटा को हमें ऋणात्मक संख्या धरवा नहीं तेणु एटारे बाहुटी को प्लस 8 नवा। ताले बाहु पाई गला केते प्लस 8। वर्ग क्षेत्र रो परिसीमा मागिछि परिसीमा सूत्र होछि बाहु गुणन 4 बाहु गुणन 4 अर्थ 8 गुणन 4 समान आसीबो 32। परिसीमा होछि गोटे दैर्घ्य तेणु यार एकक आसीबो सेंटीमीटर परिसीमा आसीबो 32 सेंटीमीटर। हजार स्थान रे 3 को नै कि केतरे अंक आसी केतरे संख्या आसला 6टी से भली हजार स्थान रे हमें 9 को नै कि कले 6टी संख्या आसीबो। हजार स्थान रे 7 को नै कि कले आ 6टी संख्या आसीबो। ताले 6 6 आ 6 18टी संख्या आसीबो 18टी संख्या पाइबा काहे कि ना 0 को हमें हजार स्थान नै परिबा नहीं तेणु यार ऑप्शन डी आसीबो 18 ऑप्शन डी 27। 35024 संख्या रे 0 रो स्थानीय मान और प्रकृत मान मध्य पार्थक्य केते। एठारे 0 100 स्थान रो अछि तेणु 0 रो स्थानीय मान 0 100 अर्थात 0 एवं प्रकृत मान होछि से 0 तेणु 0 रु 0 वियोग कले केते आसीबो से 0 हमें धरुछु तेणु यार प्रकृत मान मध्य पार्थक्य होछि 0 तेणु यार ऑप्शन होछि डी राइट उत्तर। 23 विभक्त 40 हमें कौन करिबा एठारे हरण करिबा 23 हरण 40 तो 40 शून्य पकड़ा भागफल 40 शून्य शून्य 23 रु 0 वियोग कले 23 बर्तमान दशमिक पकड़ा दशमिक पकड़े भाज्य रे गोटे शून्य बसैबा बर्तमान केते पड़ी पारिबो एटे 23 अछि 4 4 16 4 5 20 हमें 5 पकई परिबा 424 हेइबो बेसी हेइबो तनो 4 5 20 अर्थात 5 पकइले 5 0 0 5 20 200 230 रु 200 वियोग कले 30 आसला दशमिक पड़ी जेहेतु हमें भाज्य रे थरे 0 पकई परिबा हरण करिबा पकईबा 4 7 28 4 अष्टांग 32 बेसी हेइबो 30 होछि हमर 4 7 28 28 माने 280
शून्य 10 ରୁ 8 गले 2 दशमिक जेहेतु पड़ी गोटे शून्य नहीं पार 5 पकड़े 200 तो यार दशमिक संख्या के आसला ना 0.575 आमर 0.575 अच्छी ऑप्शन सी यार ऑप्शन सी हम राइट आंसर। प्रश्न नंबर 29 गगन और पवन टंका मिसी 53 टंका पवन टंका गगन टंकार अधारू 5 टंका बेसी तेरे पवन पाखरे केते टंका अच्छी तो 5 टंका बेसी अर्थ आम प्रथम 53 टंकार 5 टंका को वियोग करदे वियोग कला केते आसो 53 वियोग कला 48 टंका आसो। बर्तमान पवन टंका गगन टंकार अधारू 5 टंका बेसी ताहले पवन टंका गगन टंकार अधा अर्थ गगन टंका बेसी अच्छी पवन टंका कम अच्छी तो मन करा जो पवन टंका अच्छी पवन टंका 1 गुण ताले गगन टंका केते हेबो गगन टंका हेबो 2 गुण हो कारण गगन टंकार अधा अधा माने 2 गुण अधा होची 1 गुण पवन टंका तो 2 गुण और 1 गुण मिसिब 2 गुण 1 गुण मिसेले केते आसबो 3 गुण 3 गुण को होची 48 टंका 3 गुण को 48 टंका ताले 1 गुण को केते आसबो 48 हरण 3 कले 48 हरण 3 कले 16 टंका ताने 1 गुण को 16 टंका अर्थ पवन टंका 16 टंका पाई गगन टंका केते 16 दुणे 32 टंका आसो कही तेरे पवन पाखरे केते टंका अच्छी पवन पाखरे केते टंका अच्छी ना पवन टंका कहूँ पवन टंका समान 1 गुण माने 16 टंका पवन टंका गगन टंकार अधा गगन टंका केते गगन टंका होची 32 रो अधा होची 16 आसला ता ठारू पुणी 5 टंका अधिक अच्छी ताने केते होला 21 टंका 21 टंका ताले पवन पाखरे केते टंका अच्छी पवन पाखरे अच्छी 21 टंका हमें ऑप्शन ए अच्छे हमर 21 तो ऑप्शन ए हम यार राइट आंसर। प्रश्न नंबर 30 गोटे विद्यालय टीवी देखा क्रिकेट खेलवा झटी पकाइबा जिनपतर सजाड़ा और गीत शुणा यथाक्रमे 17 13 18 12 और 7 जन पसंद करती यदि प्रत्येक पिला को उपरोक्त मध्य गोटे काम करने को सुजोग दि जाए तेबे विद्यालय केतोटी पिला गीत शुणा पसंद करती जदि प्रत्येक पिला को उपरोक्त मध्य गोटे काम करने को सुजोग दिया केवल जदि गीत शुणा काम करती तेबे विद्यालय केतोटी पिला गीत शुणा पसंद करेंगे ताले आम देखीचु टीवी देखा हूँ 17 जन टीवी देखा 17 जन क्रिकेट खेलवा 13 जन झोटी पकाइबा 18 जन जिनपतर सजाड़ा हूँ 12 जन अच्छा गीत शुणा यथाक्रमे केते 7 जन जदि समस्त को आम केवल गीत शुणा कथा कहवा ताहले टीवी देखा पिला भी गीत शुणे माने 17 तापरे क्रिकेट खेलिया पिला मध्य गीत शुणवे 13 तापरे झोटी पकाइया पिला मध्य गीत शुणवे 18 तापरे जिनपतर सजाड़ा पिला मध्य गीत शुणवे 12 तापरे गीत शुणा पिला मध्य गीत शुणवे 7 जन केवल गीत शुणा कथा जदि हुए ताले सब गुड़ाक आम समष्टि बाहर करवा मिसेईदे मिसेईदेले केते आसीबो एगुड़ाक जोग कले आसीबो 60 अर्थ ऑप्शन सी हूँ आम राइट आंसर। प्रश्न 31 गोटे कलमर दाम 15 टंका गोटे पेनसिल दाम 8 टंका 16टी कलमर दाम बदल केतोटी पेनसिल मिल ताले गोटे कलमर दाम हूँ एकटी कलमर दाम 15 टंका
ষোলটি কলমৰ দাম 16টি কলমৰ দাম কেতিয়া আসব 15 গুণন 16 15 গুণন 16 কলে আমি গুণ করলে আসব 1590 রু 0 9 রহিলা 15 के 15 9 24 240 ষোলটি কলমৰ দাম আমি পাইলে 240 টଙ୍କା ষোলটি কলমৰ দাম বদଳରେ କେତୋଟି ପେନସିଲ ମିଳିବ ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ପେନସିଲର ଦାମ ହେଉଛି 8 ଟଙ୍କା ତାହେଲେ 240 ହରଣ 8 କରିଦେବ 8 3 24 ଆଉ 0 ପଡ଼ିବ 30 ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଆମର ଅପସନ୍ ସି ପ୍ରଶ୍ନ 32 ଏକ ସଳଖ ରାସ୍ତାରେ 10 ହେକ୍ଟୋମିଟର ବ୍ୟବଧାନରେ ଗୋଟିଏ ଖୁଣ୍ଟ ପୋତାଯାଇଛି ଯଦି ରାସ୍ତାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 1 କିଲୋମିଟର ହୁଏ ରାସ୍ତାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ 1 କିଲୋମିଟର ମନେକର ଏଇଟା ହେଉଛି ରାସ୍ତାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 1 କିଲୋମିଟର ଅଛି 1 କିଲୋମିଟର ଅର୍ଥ ଆମେ ଜାଣିଛୁ କିଲୋମିଟର ଆଉ ହେକ୍ଟୋମିଟର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ 1 କିଲୋମିଟର ସମାନ 10 ହେକ୍ଟୋମିଟର 1 କିଲୋମିଟର ସମାନ 10 ହେକ୍ଟୋମିଟର ରାସ୍ତାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 1 କିଲୋମିଟର କିନ୍ତୁ 1 ହେକ୍ଟୋମିଟର ବ୍ୟବଧାନରେ ଖୁଣ୍ଟ ପୋତା ହେଇଛି ତାହେଲେ 1 ହେକ୍ଟୋମିଟର ମାନେ ଆମର ଏଇ ବ୍ୟବଧାନ 10ଟି ଆସିବ ଏଠି ଏଠି 10ଟି ବ୍ୟବଧାନ ଆସିବ 1 2 3 10ଟି ବ୍ୟବଧାନ ଆସିବ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ଟି ବ୍ୟବଧାନ ଆସିଲା ତାହେଲେ 10ଟି ବ୍ୟବଧାନ ଏଇ ପୁରାଟା ହେଉଛି 1 କିଲୋମିଟର ଆମେ ଧରିଲୁ 10ଟି ବ୍ୟବଧାନ ମାନେ 1 ହେକ୍ଟୋମିଟର ବ୍ୟବଧାନରେ ଗୋଟେ ଖୁଣ୍ଟ ପୋତା ଅଛି ତାହେଲେ ଆମର କେତୋଟି ଖୁଣ୍ଟ ପୋତା ହେଲା ଆମେ ଯଦି ଗଣିଦେବା ଏଗୁଡ଼ାକ ତାହେଲେ 11ଟି ଖୁଣ୍ଟ ପୋତା ହେଇଛି 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ତାହେଲେ 11ଟି ଖୁଣ୍ଟ ପୋତା ହେଇପାରିବ ତାହେଲେ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ବି ଅପସନ୍ ବି ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 33 2.71 3.6 7 ଶତାଂଶ ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ସଂକେତ ବ୍ୟବହାର କରି ଲେଖିଲେ କେତେ ହେବ 2.10 ଅର୍ଥାତ୍ ଦଶମିକ ପରେ ଡାହାଣ ପଟକୁ ଦଶାଂଶ ଆସେ ତାପରେ ଶତାଂଶ ତାପରେ ସହସ୍ରାଂଶ ଏଠି ଆମର କେତେ ଦଶାଂଶ ଅଛି 3 ଦଶାଂଶ ଅଛି ତାହେଲେ ଦଶମିକ ପରେ 3 6 ଶତାଂଶ ଘରକୁ ଆସିବ 6 7 ସହସ୍ରାଂଶ ଘର ଆସିଲା ଦଶମିକର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଏକକ ଅଙ୍କ ଆସେ 2.71 କହିଛି 7 ମାନେ ଏଠି ଆମେ 7 ଲେଖିବା 2.10 ମାନେ 2 ଲେଖିବା ତାହେଲେ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ ଆସିବ 27.367 ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଏ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 34 ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟାର 3/5 ପୁରୁଷ ଓ ଅବଶିଷ୍ଟ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ତେବେ ଗ୍ରାମର କେତେ ଅଂଶ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଗ୍ରାମର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଯେତିକି ଅଛି ତାର 5 ଭାଗରୁ 3 ଭାଗ ହେଉଛି ପୁରୁଷ 5 ଭାଗରୁ 3 ଭାଗ ଯଦି ପୁରୁଷ ହେଲେ 3/5 ଅର୍ଥ ଏତିକି ହେଉଛି କ'ଣ ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ପୁରୁଷ ମିଶିକି ଲୋକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯଦି ଧରିବା 1 ତାହେଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଆସିବ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଆସିବ 1/3/5 ଏଟାକୁ ବିয়োগ କଲେ ଆସିବ ହରମାନଙ୍କର ଲସାଗୁ ନେବା 5 ଆସିବ ତାହେଲେ 5 = 2/5 ତାହେଲେ ଗ୍ରାମର କେତେ ଅଂଶ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଗ୍ରାମର ଆମେ ଦେଖିଲୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଅଂଶ କେତେ ଆସିଲା 2/5 ଯାହାକି ଅପସନ୍ ବି ଅଛି ଆମର 35 ନମ୍ବର 2/5 1/3 3/7କୁ ସାନରୁ ବଡ଼ କ୍ରମରେ ସଜା ଗଲେ କେତେ ହେବ 2/5 1/3 ଆଉ 3/7 ଅଛି ତାକୁ ସାନରୁ ବଡ଼ କ୍ରମରେ ସଜେଇବା ସାନରୁ ବଡ଼ କ୍ରମରେ ସଜାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ ସମହର ବିଶିଷ୍ଟ ଭଗ୍ନାଂଶରେ ପରିଣତ କରିବା 5 3 ଆଉ 7ର
5 3 ଆଉ 7 ଆମେ ବାହାର କରିବା ଲସାଗୁ। ଯେହେତୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କର ଲସାଗୁ କେତେ ହେବ ନା ସେଇ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କର ଗୁଣଫଳ ହେବ ଲସାଗୁ। ତେଣୁ ଲସାଗୁ କେତେ ଆସିବ ଏଠି? ଏହାର ଲସାଗୁ ଆସିବ 5 ଗୁଣ 3 ଗୁଣ 7 5 3 15 15 7 105। ତାହେଲେ 105 ଆସିଲା ଲସାଗୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ କ'ଣ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭଗ୍ନାଂଶକୁ ହରଟା ସମାନ କରିବା। ହର କେତେ ଆସିବ? ହର ହେବ 105 ଯେଭଳିଆ ହେବ। 5ରେ କେତେ ଗୁଣ କଲେ 105 ହେବ? 2ରେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଗୁଣ କରିବା। 105 ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ 5ରେ କେତେ ଗୁଣ କରିବା ନା 105 ହରଣ 5 କରିବା। 105କୁ 5ରେ ହରଣ କଲେ ଆସିବ 21। ତେଣୁ ତଳେ 21 ଗୁଣ କଲେ ମାନେ ଉପରେ ବି 21 ଗୁଣ କରିବା। ଗୁଣ କଲେ କେତେ ଆସିବ? 21 ଜଣେ 42 ବିଭକ୍ତ 105। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି 1/3 ଉପରେ 1 ଅଛି ତଳେ 3 ଅଛି। ଆମର ହର 105 ହେବା ଦରକାର। ତେଣୁ 105କୁ ହରଣ କରିବା 3 ଦ୍ୱାରା। 3 ଦ୍ୱାରା ହରଣ କଲେ କେତେ ଆସିବ? 35 ଆସିବ। 3 3 9 1 ରହିବ 15 3 5 15 ଉପରେ ବି 35 ଆମେ ଗୁଣ କରିବା। ତାହେଲେ ଗୁଣ କଲେ କେତେ ଆସିବ? 35 ବିଭକ୍ତ 105। ପୁଣି ଆମର ରହିଛି 3/7। 3/7କୁ ମଧ୍ୟ ହର 7 ଅଛି। ହର ଆମର କେତେ ହେବା ଦରକାର? 105। ତାହେଲେ 15 ପଡ଼ିବ। 105କୁ 7 ହରଣ କଲେ 15 ପଡ଼ିବ। ଉପରେ 15 ଗୁଣ କରିବା ତଳେ ବି 15 ଆସିଗଲା 105। ଏଠି 15 3 45। ଆମେ ଦେଖିଲୁ ହର ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ସମାନ ହେଇଗଲା। ହର ସମାନ ହେଲା ମାନେ ଯେଉଁ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାର ଲବ ବଡ଼ ହୋଇଥିବ ସିଏ ହେଉଛି ବଡ଼। ଆମର ଏଠି ସାନରୁ ବଡ଼ କ୍ରମରେ ସଜାଇବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ସାନରୁ ବଡ଼ କ୍ରମରେ ସଜାଇଲେ ଆସିବ ସାନଟି ହେଉଛି କେତେ? 35। 35 ବିଭକ୍ତ 105। ତାପରେ ରହିବ 42 ବିଭକ୍ତ 105। ତାପରେ ରହିବ 45 ବିଭକ୍ତ 105। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ 35 ବିଭକ୍ତ 105 ମୂଳ ଭଗ୍ନାଂଶଟି କେତେ? 1/3। ତାଠୁ ବଡ଼ ଆସିଲା କିଏ? 42 2/5। ତାଠୁ ବଡ଼ ଆସିଲା 45 3/7। ତାହେଲେ କ୍ରମଟି ସାନରୁ ବଡ଼ କ୍ରମରେ ଲେଖିଲେ କେଉଁ କ୍ରମଟି ଠିକ୍ ଆସିବ? 1/3 2/5 3/7। ତାହେଲେ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆସିବ ଅପସନ୍ ବି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 36। ଏକ 30 ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାଣର କୋଣ ଅଙ୍କନ କରିବାକୁ ହେଲେ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ? 30 ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାଣର କୋଣ ଅଙ୍କନ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର? ସ୍କେଲ୍ ଦରକାର, ପେନସିଲ୍ ଦରକାର ଆଉ ପ୍ରଟ୍ରାକ୍ଟର ଦରକାର। ଅପସନ୍ ଡି ହେବ ଏହା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 37ର କୌଣସି ଏକ ଇଂରାଜୀ ବର୍ଷର ଏପ୍ରିଲ ମାସର 29 ତାରିଖଟି ରବିବାର ପଡ଼ିଥିଲା। 29 ତାରିଖଟି କେତେ କେଉଁ ବାର? ରବିବାର। ସେହି ମାସର ଶନିବାର ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଶନିବାର ଶନିବାରଟି କେତେ ତାରିଖ ପଡ଼ିଥିଲା? ଶନିବାରଟି ପଡ଼ିବ 28 ତାରିଖ। ତାହେଲେ ସେହି ମାସର ଶନିବାର ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଏପ୍ରିଲ ମାସ ହେଉଛି 30 ଦିନ। ତେଣୁ 28 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ଶେଷ ଶନିବାରଟି 28 ତାରିଖ ପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ଶନିବାର କେତୋଟି ଆସିବ? 28 ହରଣ କରିବା 7। କାରଣ 7 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଶନିବାର ଆସିବ, ଆଉ ପୁଣି 7 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଶନିବାର ଆସିବ, ଏଇଭଳିଆ 7 ହରଣ କଲେ 4 ଆସିବ। ତାହେଲେ 4 ଅର୍ଥ 4ଟି ଶନିବାର ପଡ଼ିପାରିବ। ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆସିବ ଅପସନ୍ ବି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 38। ପି ଓ କ୍ୟୁ ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁ ଦେଇ ସର୍ବାଧିକ କେତୋଟି ବକ୍ରରେଖା ଅଙ୍କନ କରିପାରିବ? ପି ବିନ୍ଦୁ ଆଉ କ୍ୟୁ ବିନ୍ଦୁ ରହିଲା। এই দুইটি বিন্দু মধ্যে কেতোটি বক্ররেখা অঙ্কন করা? বক্ররেখা মানে এমতি এইভাবে আমি নেইপারে বঙ্কাଳିଆ, এমতি বঙ্কাଳିଆ নেইপারিবা। কেতোটি এমতি আসিপারিব বঙ্কাଳିଆ এবং বক্ররেখা গুড়াক কেতোটি আসিব? এমতি অসংখ্য রেখা আসিপারিব। এর অপশন আসিব রাইট অপশন ডি। 39। গোটিଏ স্থূଳକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜରେ ଅତି ବେଶୀରେ କେତୋଟି ସମକୋଣ ରହିପାରିବ? স্থূଳକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ଅର୍ଥ ଯେଉଁ ତ୍ରିଭୁଜର ଗୋଟେ କୋଣ স্থূଳକୋଣ ହୋଇଥିବ, ଅର୍ଥାତ୍ 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥିବ ଗୋଟେ କୋଣ। ତେଣୁ স্থୂଳକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜରେ ସମକୋଣ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଦୌ ନୁହେଁ। ଏହାର ଅପସନ୍ ଆସିବ ଡି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 40। ABC ଏକ ବୃତ୍ତ, ବୃତ୍ତଟିରେ କେତୋଟି ବ୍ୟାସ ଅଙ୍କନ ସମ୍ଭବ? ବୃତ୍ତ ଅଛି, ବୃତ୍ତଟିରେ କେତୋଟି ବ୍ୟାସ ଅଙ୍କନ ସମ୍ଭବ? ବ୍ୟାସ କ'ଣ ନା କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଦେଇ ଯାଇଥିବା ରେଖାଟି, ଯେଉଁ ରେଖାଟି କି
ବୃତ୍ତ ଉପରିସ୍ଥ ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁକୁ ଧାରଣ କରିଥିବ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁକୁ ଧାରଣ କରିଥିବ, ତାହା ହେଉଛି ବ୍ୟାସ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଆମେ ଅସଂଖ୍ୟ ବ୍ୟାସ ଅଙ୍କନ କରିପାରିବା। ଏମିତି ଅସଂଖ୍ୟ ବ୍ୟାସ ଆସିବ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତରେ ଅସଂଖ୍ୟ ବ୍ୟାସ ଅଙ୍କନ ସମ୍ଭବ। ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଆସିବ ଅପସନ୍ ଡି। ଏତିକି ଥିଲା 2018 ମସିହାର ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ବୃତ୍ତି ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରଶ୍ନ ଗଣିତ ବିଷୟର। ତେଣୁ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଉ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିବା। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।